Muy buenas, gente. Vamos a ver, escucho un momentín el audio. Vale, ya está. Creo que se oye bien. Pues aquí estamos, día 4. Debería de ser día 5, pero es día 4 de Final Fantasy XVI. Y nada, bienvenidos. Vamos a pasárnoslo súper bien. Y madre mía, el chistaco que me acaban de hacer por WhatsApp. Madre mía. Madre mía. El chistaco. No lo voy a decir aquí, pero... Joder, tan lucido. Vale, vamos a... Uf, qué duro. Vamos a seguir con la aventura. Voy a dar a continuar ya. Tengo mucha calor. Así que no descarto que sacrificar el que me oigáis un poco peor a cambio de no tener que usar los cascos porque hace una calor que flipas y paso de poner el ventilador porque se escucha en el directo y no quiero. Entonces, si veo que paso mucho calor, si lo paso mal, lo que haré será ponerme los auriculares pequeñitos que al menos no me ocupan toda la cabeza y me dan algo más de aire. Por otro lado, a las alturas que llevamos ya de juego, espérate que os lo digo, de juego ya llevamos 13 horitas. ¿Vale? Llevamos 13 horitas de la aventura. Hasta ahora, en ningún momento la consola se ha sobrecalentado, no ha hecho siquiera ruido. ¿Vale? También la tengo puesta en un sitio bien ventilada, ¿vale? Está encima de una especie de mueblecito. No tiene paredes alrededor ni detrás, está completamente rodeada de aire. La tengo en un sitio que está muy bien ventilada. También puede influir eso. Pero ya os digo, no se ha calentado más que lo normal por estar encendida ni nada por el estilo. Y nada, estoy aguantándome la risa por el tweet que acabo de poner, pero bueno, ya lo veréis. Y ya está. Gente, vamos a seguir con la aventura. El último día estuvimos haciendo unas secundarias aquí. Ahora nos espera una zona muy grande, ¿eh? Roque Poniente. Creo que me voy a ir a... Bueno, si me hacen ir hacia aquí o lo que sea, lo mismo voy primero a explorar un poco, ¿eh? Pero bueno, terminé las misiones secundarias para poder empezar del tirón. Como siempre, saludamos a Dorgal y nos vamos. Vamos a seguir. Objetivo de hoy... No, o sea, a woman by the name of Tatienne. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared? The day before. She was in tears. She'd lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Thank you. Hey Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vale, lo dicho, no sé... Bueno, espera, que va. Vale. Ya te he adelantado por lo que veo. Sí, yo hubo un día que no pude jugar. El día 2 o 3 no pude jugarlo. Así que... Hoy estamos por el día 4, pero debería de ser... Ahora sí puedo seguir tus directos, guay, guay. Debería ser el día 5, pero como nos saltamos uno, es el día 4. Y lo dicho, no sé en el orden que va la historia, pero el objetivo sería llegar a Titán. Por lo que veo que está tratando la trama. Por cierto, que bien está hecho este pueblo, tío. Me encanta este pueblo, os lo juro. Me recuerda a un sitio que hay aquí al lado de mi casa, al lado donde vivo yo. Te saco mediodía. Bueno, podrás ver medio directo. A no ser que esté jugando y entonces te esté intentando pillar yo. Lo dicho. Yo soy de España. Concretamente de Cataluña, de Girona. Pero bueno. Lo dicho. Hoy creo, por trama, por lo que hablan los personajes, por cómo va la misión, creo que estamos, digamos, yéndonos hacia Titán, si no me equivoco. Estamos como yendo hacia la zona del Kupka. Pero claro, no lo sé. No sé hasta qué punto eso va a tirar hacia allí. Imagino que sí, que por lo que la trama te dice, pues parece ser que sí, que vamos hacia ahí. Pero vamos a ver si realmente llegamos a Titán o qué. Vamos a leer estas cositas que también nos dan mucha información y me gusta. Vale. Última ciudad, esto es Northridge. Última ciudad antes de Oriflame. Y línea de defensa de la Sacra Capital. En sus orígenes fue una mera fortificación que defendía el flanco sur. Pero las crecientes necesidades de la tropa, lejos de la capital, propiciaron la aparición de varios comercios. Con el tiempo empezó a acoger nobles que se asentaron allí y fue creciendo hasta dar lugar a la ciudad que es hoy. Sus murallas, su estricto estricto, joder, no sé leer, puesto de control impiden la entrada a todo aquel que carezca de autorización. A las afueras se reúnen comerciantes de toda índole que conforman un mercado rebosante de actividad. Vale. Isabel, dueña del manto de la noche, la afamada mancebía de Northridge y aliada de Cid, su exquisita elegancia y educación le han ganado la admiración de ciudadanos y soldados por igual, que con gran respeto se refieren a ella como dama. Insignias, broches de los aliados de Cid, entregan a aquellos dignos de su confianza. Los portadores que deambulan sin su señor son mirados con recelo, pero es común que los dueños entreguen esta clase de insignias a sus esclavos para que puedan actuar en solitario. Vale, o sea, tener estas insignias les da cierta libertad extra a los portadores, a los marcados. Manto de la noche. Afamada mancebía de Northridge. Suele estar frecuentada por los cargos militares, nobles y demás gente de buena cuna. Sin embargo, su dueña Isabel pone a sus chicos y chicas de compañía a la disposición de cualquiera, sea cual fuere su abolengo y condición, siempre y cuando tenga los guiles suficientes para costearse la experiencia. No hay local más concurrido y querido en todo el imperio. Vale. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work Creo que begins later el on juego tiene tonight. New Game Plus, si no me equivoco. Told you Cuando share a bed lleguemos al chamber New with Game Tatienne. Plus, nos iremos a la plataforma morada y nos lo volveremos a pasar ahí Before. con el doblaje latino Only that she needed to para meet ver with cómo someone. es. Y She did mention her probablemente name, but I know exactly who she probablemente me lo pase una You do. tercera vez con doblaje japonés. meant. Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guilly he earned on Tatienne and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something.
But the Dame was so proud of her for how much she was bringing in. And she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Vale, tiene una Don't let him cicatriz get en la away cara. with this. En el- Find him, and you'll find her. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. Well then, I suppose you're not ready. Bueno, Heard the bones fell favourably. I'm looking for Hay a un man with a objeto por ahí al scar fondo, over ¿eh? his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel branded? Fuck off. Hold your tongue. He wears the Dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in war. Yeah, Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The Dame thanks you. Moor is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Most likely. Fools there nigh on every night. ahí había un objeto que no he pillado. Ah, pero está por fuera. Hay dinosaurios. Okay. Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Hace una calor increíble, tío. Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Búsqueda bien y hablo con Bertrand Hermor. Ah, hay misiones secundarias ahí. Pero tengo dos objetivos, ¿no? No. Bueno, pues toca salir a esa zona. Yo primero voy a ir hasta aquí. Quiero explorar. Ya que tenemos un momentito de poder movernos por el mapa y tal. Quiero aprovecharlo. Eso que se ve ahí es el cristal, ¿verdad? Guay, ese es el otro cristal. Fua, qué guapo. Este es uno de los cristales.
Creo. Ah, no. Sería este el otro. Entonces, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo este peñasco de aquí. No. Sí, debe de ser este peñasco lo que estoy viendo. No, pero se ve como por detrás. No lo sé. Sí, podría ser. Vamos a ver. ¿Estas plantas? Ok, vamos tranquilamente a explorar. Stay down. De chill. Ok. Me otorga ladito feliz. What are you playing at, Brandon? Perfecto. ¿Y estas ruinas? Bueno, claramente hay enemigos. No sé si por aquí arriba habrá algún tipo de cofre o algo. ¡Guau, tío! Es que... ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! No. Tenía puestas las pociones. Quería usar la torga y he usado una poción sin querer. Sí, ese pico debe de ser que sale así como oscurito en el mapa. Por donde está puesto tiene sentido. Vale, vamos a ver esas. An Imperial watchtower. Atalaya. Should be well stocked. Welcome here. Vale, me voy a transformar. A la mierda todo. That's enough. Enemigos. A dormir. El curandero me lo tengo que ganar, pero ya. You know what to do, boy. Ya está. Un cofrecito.
Joder, me ha dado un montón de cosas al cofre. Vale, esta torre no se puede entrar, ¿no? Imagino. Solo era el cofrecito. Vámonos. Vale. Don't let them get away. Get him. 13.000, ¿eh? Creo que es la vez que he quitado más en un momento de estos de que se quedan vulnerables. That'll help. Keep your distance, boy. Don't let them get away. Al suelo. Get him, boy. Garuda, lend me. Get him. Buah, le esquivo. A dormir. Buen combate. Oh, una piedra de estas. It's the same as the one back at the hideaway. Doesn't seem to be working though. Ah, no funciona. Supongo que aquí tendremos que volver más adelante. Buah, qué guapo, tío. Los mapas me encantan. El siguiente punto que vamos a ir es aquí. ¿Qué es esto? No, es un águila, ¿no? No creo que pueda saltar, ¿no? Aquí sí. Hostia, pues ahí no te extraña que en algún punto haya un cofre. PRT, ¿cómo salta? Uy, me escoño. ¡Que me escalabro!
es esto? Vale, no. Bonito raptor. ¿Y esto? ¿Hace brillante? Ah, dinero. O sea, el dinero sale en amarillo. No os extrañéis de que pregunte tonterías, que a veces cuando llevo rato sin jugar un juego me olvido de las cosas. Veo una cosa dorada y ya digo, hostia, un legendario, un algo. Demasiados gachas en mi vida. ¿Por ahí hay algo? Ah, pues sí. Unos molinos, como una especie de caseta. El pueblecito está ahí. Quizá de vuelta. No sé si tendremos que volver, pero... quizás en algún momento tenemos que volver, pues... vamos por eso. Keep your distance, boy. Not this time. A little help. Too slow. There, boy. Give them all you've got, boy. Vale. Al suelo. There, boy. Sick 'em, Torgal. Get 'em. A dormir. Sick 'em, Torgal. That's enough. You're finished. Wait, you're not one of us. Me los llevo a todos. That's enough. Venga. Primer grupo a dormir. Otro grupo. 3.
Llego. Get him, boy. Perfecto. Cofrecito. Pagíndoma demonios. Eso puede estar interesante. Vale, está mejor que el anterior. Matar a un demonio tan solo manda su alma de vuelta al infierno donde provino, por lo que puede volver a ser invocado para poseer el cuerpo de otra víctima inocente. Para cortar de raíz este ciclo, lo más sabio es tenderle una trampa y aprisionarlo entre las hebras de este fajín para uso y disfrute del afortunado que lo lleve puesto, pues podrá aprovechar parte de los poderes del engendro en su propio beneficio. Bueno, está bien. Estaría bien que esto te diera algún tipo de atributo o algún tipo de ventaja o algo así, ¿sabes? Por el momento veo que no tienen como habilidades secundarias los objetos. Pero bueno. Vale. Esto es nuevo. Zarpazo de evasor, que no lo uso. Pulsero de hipogrifo. Incrementa el daño infligido al ejecutar un tajo abrasador. ¿Tajo abrasador cuál era? ¿Tajo abrasador? Ah, será el que carga, ¿no? Tajo abrasador. Ah, esto es para el ataque este que se carga. Está bien, ¿eh? Lo uso bastante, o sea que podría servirme. Vale, el siguiente sitio sería aquí, pero primero quiero explorar un poco alrededor. Así que vamos a explorar. Guau, pero es que hay más cosas. Vamos a ver si hay cositas por aquí. Finished. Toggle. Sick of Toggle. Oriflamme, how many bearers suffer to keep your granaries full?
Buenísimo. A little help. Ojo. Vale. Toggle. Stay down. Vale. Joder, lo he partido en dos. F. You know what to do, boy. Vale, vamos al molinillo este. Buah, qué guapo el cristal, tío. Aquí de momento no hay nada. Esta gente que le pasa. Go on, back to the pens with you. I need you fit for the morrow's harvest. No puedo matarlo. No me los trates mal, que te reviento. Pío, 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 pío. Oh. Ay, pobre. Se ha petrificado. Pobre. Vale, vamos a hacer estas secundarias. Está tan putamente mal, tío. A ver, ¿qué quieres, imbécil? You're late. What kept you? Hostia, ya no quiero hacer esta secundaria, No le quiero ayudar. Nothing. A wild beast is savaging my boy. Ah, sí. Well, Ve a don't just protegerlo. stand there Es tu hijo. gawping. Rescue him. All right. Where is he? My, I see they've sent me a branded with a spine for a change. He's over that way, towards the coast. Go and see that you kill the beast. Sí. ¿Para dónde es? ¿Para allá? Pues muy bien. Someone whose son's Hasta in luego. mortal danger. He didn't seem all that worried. No Something's se le veía not muy right here. preocupado. I need to be careful. Ya. Have you seen my Chloe? I let her out of her pen while I did my chores, but she hasn't come back yet. I think she's lost. Please, can you help me look for her?
I can't promise I'll find her, but I'll try. Describe her to me. She's beautiful white hair. She lets me stroke her when I'm sad. She's ever such a good Hostia, girl. pues puede que sea la chavala que está petrificada. She likes walking in the wheat. I know the fields are big, but she's never got lost before. Oh, she must be starving too. She hasn't eaten anything since yesterday. It is my job to feed her. In that case, let's not keep her waiting. That's a lot of field to search. With a little luck, someone might have seen her. Had another branded drop in the field yesterday. How do they expect us to finish the harvest when the ones the capital sends us are already half stone? Y se la pela, tío. O sea, están hablando de que se está muriendo esta peña y se la está pelando lo más vasto, ¿sabes? Señora, ¿hablamos o no? You work these fields? I need to ask you something. A branded. And an outsider at that, judging by the lack of manners. Why should I help you, eh? You tell me that. Because a girl from the village asked me to find her pet, Chloe. Have you seen her? Chloe, is it? El Oh, juguetito de Lisette, su mascota. Last I saw, the filthy creature was sniffing about the windmill. Por el molino, That vale, girl's old sí. enough to Es know la que she nos should hemos tie her pet encontrado. up when she's finished playing with it. Qué asco, tío. Qué asco de gente, de verdad. O sea, Off with you now. ¿por qué me están I haciendo won't have cogerles idle tanta manía? branded underfoot. O sea, esta gente trata a los marcados como una mierda absoluta, ¿eh? Es muy bestia. Chloe? More brown than white. You're not Chloe, are you, girl? Is that someone napping on the job? I hope they don't mind the interruption. The crystal's curse. Chloe, I was calling you. Didn't you hear me? Era su mascota, tío. Qué asco de gente, de verdad. Cómo los odio. It's time to go home. Chloe? Why did you already turn into a rock? I only made you do a bit of magic. You knew you were my favorite. None of the other Chloes had pretty hair. ¿Qué? Ninguna de las otras Chloe. Dad gives me another one. I have to wait until they're too tired to work anymore. Is that all she was to you? A plaything? Buah, tío. Do you really not care that she's dead? Con esta música de fondo me están dando ganas de hacer un estropicio aquí. That? The crystal's curse? That's just how she died. And now she's gone forever. Giving another bearer her name won't change that. No, don't say that. It's true. And without that brand, she would have been just another girl. Somebody's daughter. Just like you. But Dad said bearers don't have parents. They do. Parents that give them away. Families they'll never see again. But you became Chloe's family when you took her in. Remember that. And remember her. Qué bestia, tío. Este juego es muy chungo, ¿eh? Es durillo esto, ¿eh? I'm so sorry, Chloe. Esto ha sido muy turbio, tío. Y a saber,
Dice que aquí hay un monstruo atacando a su hijo, no sé qué. Vete a saber. The wolf! It's going to eat me! Not if I can help it. Stay back. I'll deal with this. There, boy! Patán. Patán, perro. No me están dando nada de ganas de salvar a esta gente. Yo lo siento mucho, pero... No! You weren't supposed to kill Wolfie. You were supposed to die. ¿Qué? Father will have you whipped for this. Bearers aren't supposed to win. They never win. ¿Qué? Jesus. Your father said you were being attacked. You're not supposed to talk. Stop looking at me like that. We were only having fun. Having fun? ¿Está Why are you still jugando? speaking? Father will hear of this. O sea, el padre esperaba que me dejase matar por el lobo. ¡Oh! ¡Qué asco de gente, tío! But it's not the wolf that's to blame. Buah, tú, esto es muy bestia. Someone needs to put an end to Me this estoy cabreando muy fuerte. before it happens again. Esto es muy... Esto parece One Piece. Lo de los dragones divinos estos. You, Brandy, come here this instant. Me cortó la cabeza este imbécil. You frighten my son. You slaughter his poor pet, and then have the gall to return, head held high. That wolf was trained. Better trained by far than your worthless kind. You are the entertainment, nothing more. And we are most certainly not entertained. Nor am I. You'll pay for what you've done. See? I told you, he talks too much. It's not right. I don't like him, Father. You're not the branded I bought, are you? How dare you deceive me? ¿Cómo hago para no matar a este tío? Sins of the slave are the sins of the master. Go! Summon the unlucky wretch you answer to. ¿Qué le respondo? ¿Mi dueña es la dama o no tengo dueño? ¿Le digo que no tengo dueño? Por culo a este imbécil. That unlucky wretch would be me. I'm my own master. I'm beholden to no one. And I take orders from no one. Lies! Do you think I cannot see that brand on your face? Shut your mouth and listen. Those bearers you killed, they were people. They felt fear and pain, just as you do. And unless you wish to share in their suffering, you would do well to remember we are not your playthings. Father, he's scaring me. How dare you threaten us? How dare you? Can't we just buy another hound? A bigger one, a better one. Of course, my son. I'll have the villagers fetch us another. With jaws powerful enough to nip this branded's head clean off his shoulders. Buah, qué ganas de arrancarle la cabeza a este tío. I'm wasting my time. But I can't just leave those bearers lying out there. They deserve a proper burial. That much I can do at least. How many bearers have lost their lives to this nobleman's sport?
Pobres. More victims of the nobles' games. You must be Clive. How do you know my name? The Dame. I'm in her service, like yourself. Never gets any easier, burying the dead. Is that what you're here to do? The mistress has me see to it that none are left to the crows. Since you're here, can you give me a hand? Gladly. Let's put them to rest. Qué mal, tío. May their burden finally be lifted. I take it you slew the nobleman's pet? I did. Now I expect they'll find another soon enough. And when it gets here, more bearers will die. How can they think so little of sending us to the slaughter? Simple. Because you are not them. Bearers are tools when they're needed, and toys when they're not. And if one breaks, well, you can always buy another. Still, such attitudes don't always go unpunished. Anda. Oh, oh sí, el perrito se lo ha comido. Is this your doing? Of course not. Wolves kill. It's in their nature. Huh. Invite one into your home, he's gonna tear your throat out eventually. Lol, Same with qué bearers. bestia. Fed or not, they don't lack for fangs. What will folk do when they bite back, I wonder? The realm's nest two murderous bastards, and I won't mourn the loss. Here. For their help. You don't have to. Take it. You never know. Our paths may cross again. Till then. Ha estado guapa esta misión, ¿eh? Estas dos misiones han estado chulas. Pero bueno, durillas, ¿eh? Vale, ahora iremos a explorar lo que queda de zona y avanzaremos. Ajá, mira las manchas de sangre, ay, qué lástima. Qué penita. Ja, ja, ja. Not much chance I'd make it through the Penitent's Gate without someone recognizing me as a deserter. Sid had better have a plan. Estaría bien encontrar alguna pocioncilla más. Let's make this quick.
You know what to do, boy. Vale, no hay nada más. Bueno, vamos. Ahora sí que vamos a avanzar. Una iglesia. O supongo que aquí vendremos ahora. Palomas. Si estuviera aquí Freyan, hablaría con ellas. Experta en hablar con palomas. Bueno, muy bonita la zona, pero vaya mala hostia, la verdad. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Weren't expecting it. Buy, sell, or be gone. If that's what you want. A greedy one, aren't you? Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarreling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. Okay. It's my turn. Let me try. Come on, give it back. If my dad finds out, he'll clobber me. Estamos usando el cristal para hacer magia. Voy a echar un vistazo si hay cofres y eso. Ahí. Bien. What's this? A branded? Where's your master? Must I call for a constable? I come to you from Northreach, at the behest of the dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I have. I am the good lady's servant. What is it that she requires of me? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago.
A soldier with a scar over his eye. Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. Un peine. But old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. My thanks. Not at all. I would do anything for the Dame. Anything. Be sure and tell her, won't you, that I was helpful. I mean, most helpful. Ok. Ruinas. It smells of death here, Torgo. Wolves. Lobitos. We can't let them get any closer to the village. Perfecto. ¿Subo de nivel? No. Ah, sí. Por un pelo he subido de nivel. Damn it all. Bodies. A man and a woman. Well, the wolves have been busy. But the blood is long dry. Me peina. So it is you, Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to see every night. He said her name was Tatienne. You. Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the Dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with the Dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the Dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the Dame doesn't hold it against us.
Speaking of which, I saw her in Moore just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. Pues sí que hay una misión muy parecida en Nier a esta, la verdad. Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. Objeto ahí. Weren't expecting any new branded until the... Ahí está. If it was a... You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you. Vale, la iglesia esa que hemos You visto. needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. Bueno, misión cumplida. I should go. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. The Veil counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Not to mention the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. Prácticamente eso quiere decir que van a una guerra, ¿no? O sea, no es una batalla, es directamente una guerra. Pues si va hasta el más importante. Good boy. Vale, vámonos a la iglesia esa. Aquello que os dije al principio de la aventura, de que cuando corre no tiene animación muy bien hecha de ir para un lado o para otro, ya no lo noto, ¿eh? O sea, sí que es verdad, mirad, sigue teniendo una animación muy rara, pero ya ni me acuerdo de ello. O sea, me he acordado ahora. Tendría que haber guardado ahora que lo pienso, pero bueno. ¿Alguna novedad? Nación situada al noreste de Tormentia, con capital en Oriflame. Es la mayor teocracia de toda Balistea y cuenta con el cristal madre de la cabeza de dragón.
La fe gregoriana juega un papel trascendental en la organización gubernamental y militar del imperio, pues según su credo, el emperador es la encarnación de la diosa Gregora. El cuerpo de caballeros dragontinos acaudillados por el dragón de dragones se encuentra a sus órdenes. Oriflame, capital del Sacro Imperio de Sanbreque, ubicada en una península que abraza la bahía Oliface, al noreste de Tormentia. Se extiende al pie del Cristal Madre, conocido como la Cabeza de Dragón. En la ciudad se encuentra el castillo Albodragón, residencia oficial del Sacro Emperador y lugar de reunión del Consejo de los Sabios, y el resto de instituciones gubernamentales del imperio. Vale. Ah, sí. Ahí está. Any trouble on the way? Jill. None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. Burdel. Burdel de Oriflame. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than a... Señores, niños, salgan de la sala. Doesn't seem very private. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sanbreque. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut? And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life por after favor, being discovered señora. by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end. The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm. But our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools, and the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way.
You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Ah, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Vale, hay que ir ahí, pero... Déjame ir aquí un momentín, que quiero guardar. Asegurarme de que no hayan problemas, que no haya ningún corte y que nos perdamos alguna parte o lo que sea. Vale, habilidad... Tengo 1500... Le voy a pillar esto, ¿eh? Vale. ¿Y ahora cómo me la equipo esta? Ah, que se pone aquí. Pues la vamos a probar. Equipo. Voy a cambiar esta. However do they get that color? Vale, vale, se equipa como una habilidad normal y corriente, ¿eh? No se equipa... Pensaba que sería un comando extra o algo así. Has llegado a un punto clave de la historia. Si continúas no podrás terminar las misiones que tengas pendientes. ¿Quieres seguir adelante? Vamos a ver si tenemos cositas pendientes. Yo creo que no tenemos nada pendiente. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Pues parece que se viene, ¿eh, gente? Perfecto, vámonos. Adelante. Yo pensaba que nos íbamos a por Titán y nos estamos yendo a la cabeza de dragón. Tendré que cambiar el título entonces. There are not nearly enough men here. Then it's fortunate the city guard doesn't take sentry assignment as seriously as you do. This bodes well. Won't be a first. This may not be such a terrible plan after all. And what exactly is that supposed to mean? Only that your last secret shortcut was nowhere near as secret as you claimed. Yeah, but that's half the fun of it. Life's too short for perfect plans. You want a plan that'll keep you on your toes, stop you growing old and complacent. Worked for you, has it? Clive, my boy, even life's smallest challenges offer the opportunity to grow and to change. You must embrace these moments. Allow them to suffuse your heart with a deep sense of fulfillment. Narrowly escaping death at the hands of an enemy is not my idea of fulfillment. Something wrong? Not at all. Just wondering if the two of you had finished. Right. We make for the Mother Crystal's heart as planned. Destroy it and the whole thing should come tumbling down. And if the passage to the inner sanctum is guarded? Then we embrace the moment and use it to grow and change. Maldición de los cristales. Vale. Come on, this way. Try to stay out of sight.
Obviously. Don't worry, the passage is empty. All right, not quite empty. Let's get this over with. Single man reaching the sanctum, so shut your gob and keep your eyes open. ¿Que hay que lanzarse al combate? I swear this passage used to be secret. Of course it did. Perfect plans, Clive. Perfect plans. Vale, vamos a probar la habilidad nueva, ¿no? ¡Ojo! ¡Guau! Que todavía siguen con el tornado, dura un montón. Ah, pues está muy bien esta habilidad, ¿eh? Oh, mierda, no lo he visto venir. Está bien esa habilidad, lo que veo que tarda 3 millones de años en recargarse. They never stood a chance. El terror de las toallas. Vale, ¿hay algo más? Joder, si hay cosas. Son la causa de las tierras estigia. Entonces, cuando planea destruirlos para salvar toda Balista y su gente. Y la amiga de la infancia. Vale, obligando a combatir Tarja, la sanadora de guardia, trata sus heridas. Tras recuperarse por completo, parte junto a Clive para descubrir qué le ocurrió en realidad aquella noche en el pórtico de Fénix. Cabeza de dragón. Cristal madre bajo el dominio del Sacro Imperio de Sanbreque. Su impotente silueta se alza sobre la sacra capital de Oriflame. Símbolo de la gloria y prosperidad del Imperio. Sin embargo, algunos miembros de la alta esfera imperiales comienzan a poner en duda su estabilidad, la estabilidad de la nación debido al avance de las tierras estigias y la aparición de acumulación de éter. Cristal madre. La vida de las gentes de Balistea depende casi por completo de la magia que pueden hacer gracias a las esquirlas extraídas de los cristales madre. Por ello los consideran una bendición, pero Cid afirma que en realidad son estos mismos cúmulos cristalinos los que drenan el éter y causan la aparición de las tierras estigias. Pocos conocen esta verdad y quienes la descubren son perseguidos por aquellos cuyo poder e influencia dependen del control de los cristales madre, claro, lógico. No le habré dejado ningún cofrecito ni nada, ¿no? The main tunnel. That would be my guess. Eso parece. There are sentries everywhere. Está muy bien vigilado. Vale. And all good things must come to an end. We might have a bit more company from now on.
me parece bien tener esa habilidad. Pero prefiero tenerla ahí. Captain, to arms, men! Summon the cannoneer at once! That's enough. Perfecto. ¿Y esto? Hostia, un grandullón. I think this may be the moment I was talking about earlier. What have we here? More insects come to be squashed? You will find my mortar and I only too happy to oblige. Cojones. To the talker. Then let's shut him up. Au. No pasa nada. You feel like something in the air? Ether. It's ether. Then we better make this quick. Not this time. Buenísimo. Buenísimo. Haciendo una vez. What? ¿Qué está haciendo? Es un portador. ¿Qué? Se está petrificando para ganar poder. Let's end his torment. Not this time. Keep your distance, boy. Au. Vale, vulnerable. Vamos.
Au. Vale, vale, cuidado. ¡Ojo! Ahí tienes. Atrás, atrás, atrás. Quién sabe, me saldría bien esto. Vale. Al suelo. Ataca. Muerto. Buenísimo. Ignición. Aumenta el daño infligido con ignición 12. Vale. Oh. I'll never get used to that. Akashic or no, he was still a man. A man who drowned in ether. It's no way for anyone to go. Come on. Ha hecho como un último... Ha hecho como un último bufo absoluto que lo ha petrificado a cambio de tener un rato en el que está mega rotísimo, ¿no? Deep of the blessing, my friends. Who said being a dominant doesn't have its benefits? Sid, this is an ether flood. There shouldn't be one here, should there? The workers couldn't survive this. Well, it wasn't here last time, I can tell you that. Which means we need to be quick. The ether won't hurt us, but I'd rather not find out what it's done to everyone else. La música de fondo parece Demon Souls. Y este mapa parece Demon Souls. Parece las minas. Y estos enemigos parecen del Demon Souls. ¿Qué cojones? ¿Qué clase de broma es esta? Too far gone. The ether's made monsters of them. All we can do now is put them out of their misery. Isabel said she thought the Empire might be planning to abandon the capital. Could this be why? Oh. You said you could call her Isabel. Never mind. If ever there was a reason to up sticks, an ether flood would be it. Man, those guards at the gate. They weren't there to keep people out. They were there to keep the Akashic in. Era para evitar que estos salgan. Sabía yo. Segundo, gente. Momentito, estoy solo en casa y acabo de escuchar un ruido extraño.
No sé, ha sido algo raro. Ay. Vamos a ver. El hecho de haber unas ultimate y tal es también por tener un ataque muy poderoso y tal para usar de vez en cuando. Pero tarda mucho en reutilizarse y entonces pierde un poco el juego de hacer combos y tal. Entiendo que usas ultimates para asegurarte un golpe muy fuerte, pero digamos no buscar el combear tanto. Puedes hacer eso o combear más con ataques más débiles. Casi prefiero la segunda opción, pero bueno. Uy. Doesn't look that far. Right. Uy. Uy. Que se cae. No. Some help. Hold on. Not quite as spry as I used to be. I'll take that as a thank you. Look on the bright side, eh? At least you won't get lost. Escena tontísimo. De momento. Vale, más enemigos. Habilidades de apoyo del enemigo, grito de guerra. Cuando uno de los enemigos usa esta habilidad, su ataque aumenta sobre él y aparece el icono. Derrótalo antes de que pueda infligirte más daño. Vale. Toma. Para que os divertáis. Por ahí. Over here. No potion. Vale, por aquí hay camino. Vale, por aquí hay objetos, perfecto. La habilidad esta, si la mejoro, ¿qué me da? Detalles. Al mejorar se incrementa el tiempo de duración del tornado. Vale.
Esto creo que sería como una especie de atajo, ¿no? Bueno, está bien la habilidad, pero me estorba más de lo que me ayuda. Au, me he equivocado el botón. ¿Vale? ¡Oh! Lo paré. Agacha la cabeza, chaval. A dormir. Get him! Perfecto. Bonito ataque de Shiva. ¿Qué es eso? ¿Veis? Pues me gusta más hacer más combos que más ataques fuertes. Vale, por ahí hay camino. No sé si me dejó algo. No veo cofres ni nada. Me parece un cofre. Es eso, los ataques definitivos esos están muy guapos. Son muy poderosos, pero para combear prefiero ataques un poco más débiles. I see they replaced that wooden door with something a little more sturdy. Espada coralina. ¡Ojo! ¡Qué guapa! Un poquito más fuerte que la que llevo. El coral, si bien puede tener bordes cortantes, es un material extremadamente frágil, por lo que
su uso en la forja de armas blancas es insólito. Sin embargo, esta hoja de origen incierto presume de gran resistencia y un filo que nada tiene que envidiar al sable de Odín. Si tuviéramos un poquito de iluminación, estaría guay ver cómo es. Es curvo, ¿no? Es un poco curvo en la punta. Es como un sable. On the count of 3. Más corta por eso. Vamos. No. What happened to 2? Ask 1. Once more. Aye, seeing as you're trying now. Venga, va. Que participe Jill también. Venga. Ah, está guapa la espada. As if that was going to keep us out. The mother crystal's just up ahead. Is it? I can't see a thing. Well, unless someone's moved it. Poción. Vale. There's no one about. Todo despejado. La leche, qué guapo. Big. But this. There. That's our way into the inner sanctum. Santuario, santuario. You'd think they'd have patched that up by now. Sorry state the Empire's in. Wait. You don't mean... Aye. My little game of hide-and-seek with Bahamut ended here. At tragic cost to this remarkable architecture. Ah. Don't blame me, he started it. But how did you make it out alive? I walked. You should try it. Andando, gilipollas. Es el mejor, Peter. Galería de Gregora. Se viene, gente, se viene. Oh no. Them again. Is there something you two want to tell me? Maybe later. Those creatures from Phoenix Gate be here in the mines? There are two places connected somehow. No hay cofre ni nada, ¿no? Hace gracia que la consola no está haciendo ningún ruido. Acostumbrado a la 4, que eso sí que hacía ruido.
esto es increíble. Venga, todos de excursión. Ven para acá. That's enough. Keep your distance, boy. Vamos. My wounds, boy. You give them all you've got, boy. Me está hartando este, ¿eh? Give them all you've got, boys. My wounds, boys. Don't let them get away. Not this time. Coño. Sick of Torgal. Vete a la verga. No he llegado. Buena, Torgal grande. A dormir. When I was in the Imperial Army, soldiers assigned to the Glass Gate would tell stories about something they called the Guardian. Can't say I saw anything like that when I was last here. Then again, I can't say I made it this far. Let's just be careful then. Gente, se viene follón, ¿eh? Tiene toda la pinta de que estamos acercándonos a las hostias. ¡Guau! Este escenario. Este escenario es esclarecedor. Este escenario te está diciendo, te van a partir la cara en 0, ¿puedo ir por aquí? No. Tú, pero, ¿qué cojones, tío? Esto es impresionante. Había un poquito de popeo por ahí, ¿eh? Ojo. Where did that come from? Joder, que ni siquiera está caliente la consola, tío. Estoy flipando. Poor beast. Another victim of the flood. Está como si estuviera en stand-by. O sea, y por arriba está fría la consola. ¡Qué fuerte! En la parte alta está completamente fría. De hecho está fresquita. Y lo que es la parte que se mantiene más caliente y tal, está como si estuviera en el menú. Sin más. O sea, como si estuviese sin abrir ningún juego. Es increíble. Ready, Clive? Always. ¿Qué es esto, loco?
Ah, me ha dejado esquivarlo. Venga, lo agarramos. ¡Ojo! Buenísima. Ah, la mierda, me transformo. ¡Vámonos! Where's he off to now? Right, look out! ¿Qué? Vale, lo he hecho bien. Ahí tienes. ¡Au! No da tiempo a esquivar. Buena. Vale, cuidado. ¡Ojo! ¡Atrás! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Vamos! Buena. Sorgal, cúrame un poco, anda, majo. A dormir. Vale, me transformo otra vez. No era el mejor momento, quizá. ¡Guau! Esta me la ha tragado de lleno, chaval. Lo tengo. Vámonos. Au. Vámonos. Atrás. Opa. 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 Ya está, casi. Ya lo tenemos.
plataforma, aunque no tenga esto entero. Ya casi lo tenemos. Vale, vale, vale. Pam, pam, pam. 3 esquives es lo que hace falta para esquivarlo. Cuidado. A dormir. ¡Ja! Conseguido. Oh, qué guapo ha estado esto. Vale. Dragón cristalito. Ay, está hecho polvo, pobre. Are you all right? Fine. Torga, qué bueno. The inner sanctum lies just beyond. Chances are the palace guard knows we're here. We should move. Not that any sane commander would send his men into a place awash with this much ether. Es el brazo que tiene jodido. If this all works, and the blessing fades, things are likely to get worse for our kind before they get better. Being the last to wield ether will make our talents that much more sought after. By which I mean hunted. I just hope, in the end, they'll see that we didn't have any other choice. That it was the only way to get us to a better place. And here I was thinking I was the uncertain one. Luckily, 2 out of 3 of us have faith in you. Then it all starts here. Time to earn that menacing title. Sid the Vicious, was it? Fua. Vámonos. We're almost there. Anyone having second thoughts? Not me. We're with you to the end, Sid. Then what are we waiting for? Ojo, cofre. Bien. Guapo el cristal, ¿no? Pasada, tío. Estoy flipando con este juego, os lo juro que me encanta. It's beautiful. The heart of Sunbreak. Corazón de Sunbreak. Nope. Obvio que no iba a ser tan fácil. Well, that didn't work. I think we're gonna need a bigger sword. Mine's bigger. Thank you, Clive, but I meant that figuratively. The core's clearly made of sterner stuff. Necesitáis dioses para destruirlo. Taya's going to have a fit when she hears about this. El objeto me va a matar Stand cuando back. volvamos. It's about to get cramped in here.
Va a invocar a Lamú. Va a invocar a Lamú. Sí, por eso pide espacio. Oh, mola. Joder. Mucho mejor. A la mierda el cristal. Clive, look. ¿Qué? What is that? Joder, iba a decir lo mismo. Me ha pasado varias veces. ¡No! ¿Qué cojones ha sido eso? ¿What? ¿Anima? Ifrit, I need a Ifrit. ¿Qué es esto, loco? Come to me. I can't do this without you. Not again. Where are you? Solo es a él, ¿eh? Hold on. ¿Qué cojones es esto? Cuando se ha metido para adentro, con la mano ha hecho como una magia, una cosa, como si le extrayese algo del prota. Where the hell am I? ¿Qué? Qué turbio, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué mal rollo, ¿no? I've been here before. Tifeo ha sido sellado. Tifón. La insolencia no quedará impune. Dominante. You again. Where are you? What do you want? Fuck. It's still alive. Sigue vivo. ¿Qué cojones? Libera el poder de quien pide reconcide. No tengo el perro, ¿eh? Get out of my head! I don't answer to you. I'm leaving, one way or another. Está intentando liberar.
¿Vale? Estoy intentando liberar esta cosa, sea lo que sea. What else can he do? It's over. ¡Vámonos! Vale. Listo, tío. Sonidos más chungos. Vale, lo he hecho sin... O sea, lo he esquivado por puro instinto. That power isn't yours. ¿Es Ifrit? ¿Qué cojones está pasando? This is mine. Oh. Vamos. ¡Wow! ¡Juego con Ifrit! ¡Vámonos! Atacar, piro, esquivar, saltar. Dominar las habilidades de Ifrit. Basta con dominar primero las habilidades equivalentes de Clive. Pulsa el nuevo triángulo tras un ataque combinado para ejecutar un piro remate. Vale, o sea que son las mismas. Ejecutar esta habilidad círculo con Ifrit puede cargar en cualquier dirección al mantener pulsado. Vale. Puedes consultar todos los detalles de la habilidad de Ifrit. Vale, me parece bien. Le he dado a esquivar, cabrón. Que le estoy dando a esquivar. Ah, puedo cargar los ataques también. ¡Guau! Ahí tiene. Ojo. Si te desplazas con L en alguna dirección mientras pulsas, podrás esquivar los ataques del enemigo. Ok. Buena, vulnerable.
Ya casi está, ¿eh? Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Vámonos. Ha dado, ¿eh? Ah, te reventé. Se acabó. Un prometedor comienzo. ¿Qué? Queda mucho por ver. ¿Qué? ¡No! Será coña. ¡Ojo! ¿Qué? Oh, fuck. ¿Se están metiendo todos en él? What? ¿El Radan? ¿El Radagon? As you wish. Un poco Radagon, ¿eh? ¡Sal de ahí! Quería esquivarlo. Combate más raro, loco, tío. Cuando quiere este juego se convierte en Aventuras Rat por alguna razón. Ahí tienes. Vale. ¿Qué viene? Muro demoníaco. ¿What? Estás vacilando, chaval. Vulnerable. Bien. No tengo habilidades, no tengo magia. Muro demoníaco. Guau, esto está guapísimo, tío. Esto está guapísimo, en serio.
¡Ojo! Toma. ¡Au! Y esquivar, pero me ha salido mal. Vámonos. Voy a parar hasta matarte, chaval. Ahí está. Ya casi lo tenemos. ¿Te viene? Fuera. ¡Ojo! Grande Ifrit. ¡Au! ¡Oh! ¿Qué cojones está pasando? Madre mía. Fuego infernal. Ah, esto lo hizo en la intro. En el prólogo. ¿Qué es la bola Genki esto? Genki Dama. No, Ifrit. La música que han elegido es rarísima, pero mola que te cagas. La sigue manteniendo, ¿no? Sí. Esto es Dragon Ball, tío. Hola, Freezer. ¡Ya basta, Freezer! Todo infernal. Dios, qué pasada. ¡Vamos! Feo. Pues estaba feo. Señores, qué juegazo, tío. Estoy flipando. Lo juro que qué juegazo. Qué pasada. Hálito de fuego. Éter de naturaleza ígnea que por diversos factores ha cristalizado en esta curiosa estructura. Su pureza elemental, apenas vista en otros cuerpos cristalinos, limita sus aplicaciones a habilidades específicas. Disminuye el tiempo de recarga de llamas del renacer. ¿Cuáles llamas del renacer? La de las bolitas. Qué pinta, ¿no? Ah, o la ulti de Fénix. Por el nombre, podría ser la ulti de Fénix, que no la tengo todavía. Un receptáculo idóneo. What? Vete a saber si esto de los cristales no es que estaban buscando a alguien que los pudiera contener a todas las invocaciones para salvar el mundo de algo externo más poderoso o algo así. Enjoy your nap? You're wounded. This? It's only a scratch. All right, the hole. We'll find you a healer. Here. No. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿What? ¿Quién es este tío? Y ahora seremos uno. ¿Qué? I know who you are. And if you think I'm gonna let you have him. ¿Qué es esto? Think again. ¿Qué?
reniegas de tu destino, de tu propósito. Hostia, está muy mal herido, tío. Esta música de Final 10. One left. That'll do me. Se va a morir de verdad. Me van a hacer llorar otra vez. Try not to talk. Clive, for so long, I thought I had all the answers. But then I met you. And I learned it wasn't a good death we should be fighting for, but a better life. It's all very well, a man reclaiming his fate. But if he can't choose how he meets it, what's the point? So, I made a choice. Le va a dar el amor. Don't do this. The rest is in your hands. The crystal's blessing is a prison, Clive. And if it's an outlaw the world needs to help it break free, stop. Please. I can think of none better than you. In ashen grip, let ember glow to What? kindle flames anew. Es Joshua. Yo, personalmente, si fuera el guionista de este juego, hubiese guardado hasta este momento el mostrar la cara de Joshua. En plan, que aquí con el fuego se le quite la capucha. Yo lo hubiera guardado hasta este momento. Hubiese sido mejor. I'm sorry, Clive. Pero bueno. Had I arrived but a moment sooner. Do you remember me, boy? I saw you protect them. That was very brave. I know you're there, Ultima. Artema. You have learned our name. What else have you learned, Phoenix? My travels have revealed much about you and your ambitions. I know that it was you who tore me from my brother.
And I know that it is his power that you seek. But know this. If you want him, you'll have to go through me. Very well. Breath of mine ancestors, fill these lungs that I may dispel the songs of suffering. A disturbance. We'll leave. My brother alone. La hostia. This is getting us nowhere. We agree. No more games, Phoenix. We have come to claim our vessel. And I said no. Guau, tío, qué pasada, nen. Estoy flipando. Que no, que no. Que no lo vas a tocar. You will know what it is to burn. Yours is a fleeting form. I'm not fool enough to think I can harm you. But to protect my brother, I don't have to. Puto Joshua, como puto mola. Pero cómo se puede molar tantísimo. Mira, por fin lo ve. These are not flames of destruction. Have you forgotten already who I am? The Phoenix. What? Lo ha absorbido. Eso puede que no sea muy bueno. O está hecho mierda. Just try and get to my brother now. Oh, yeah. Hostia, el cristal. Oh, a tomar por culo. Hostia. Desacato. Goti. Hostia, 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 hostia. Joder. Hola. Ah, esto es lo que dijeron. Oh, pobre. Lo escucho otra vez. Find Sid, or we're all fucking dead! Sid, help us! Where is he? You'll do! ¡No! ¡Gap! Ha herido en la cara. Bueno, se ha cargado el imbécil este. Gab, we've got to go! ¡Ah, que están atacando la base! Not without this. Pensaba que eran los pueblecitos de alrededor y es la base. No jodas. Sid is not among the dead. Shall I send a Stolas?
won't be necessary. Hostia, titán. Dios, qué bestia. Fuck me! Where the hell are you, Sid? Where the hell are you? Dios. Cost nice. The finest silks from the master weavers of Randalar. Come, feel its softness. Chocobo Make a nice steaks, gift for your chocobo wife. sausage, all from greens-fed farm birds. None of the old courses you'll find elsewhere. Here, take a bite. I've got peppers and peas, Estoy flipando. beans and beets. If it goes in a pot, I've got the lot. Curatives, restoratives, Look all you like, sir. It's all fresh. Picked this very morning. Restoratives, unguents, ointments, poultices, harmatives, curatives, restoratives, unguents, ointments, poultices. Might I interest you in a potion, milady? Perhaps a soothing salve to ease the aches of the road? I'm sorry. I wish you well, but may the mothers guide you. Calmatives, curatives, restoratives, unguents, ointments, poultices. Venga. Manteneos ocultos. Claro, por eso me ha... 5 años después. ¿Qué dices? 878 de la era balestiana. ¿Qué dices? It's good to see you, Sid. What have we learned? Se ha quitado la marca de la cara. Está más mayor. The bearers are locked up in an old courthouse on the edge of town. Y ahora el prota se hace llamar How can he Cid. tell you who is there to make sure they stay that way? Kupka's private guard. It's a trap. And not a very good one at that. Another? What does he hope to gain from this? I'll have the captives free before nightfall. You do nothing of the sort. Our comrades didn't give their lives for you to get your throat slit in a god's forsaken slum. So those in the courthouse should be left to suffer. That's not what I said. I simply meant it doesn't have to be you who frees them. Damn it all. You're as stubborn as the old Sid was. Está increíble este juego, os lo juro. Bueno, no ha cambiado mucho de cómo estaba Just don't hace... say I didn't warn you. You're Sid now, and if anything happens to him, we're finished. Ahora tú eres Cid. Qué fuerte. Hostia, no me lo esperaba para nada esto de que cambiara el nombre, que pasara ahora de golpe este tiempo. Se ha pasado 5 años con la misma espada. Please, we don't know anything. You have to believe us. We'd help you if we could. But you're helping us already. Forgive him, my lord. He did not mean to offend. Quiet, you! No sign of Hugo. I'll wager he thinks as highly of his minions' traps as we do. Then this should be easy. Don't hurt us. I beg of you. Quiet means quiet, branded scum.
It's going to be all right. Joder, cómo ha cambiado el prota, tío. I'm here to even the odds. Any objections? It's him, the outlaw. Sit here. El infame. Come on. Some of the others. The bearers. Safe. Habilidades de Lamú. Ahora puedes usar los poderes de Lamú. Despliega las habilidades como estallido centellante o tormenta eléctrica. Y explorar nuevos estilos de combate. Puedes comprobar más información en el apartado de habilidades del menú principal. La destreza de Lamú es justicia ciega. Lanza una salva de hasta 9 orbes eléctricos que se adhieren a los enemigos marcados. Al atacarlos, estos orbes explotan una descarga eléctrica e inflige daño. ¿Vale? ¡Guau, chaval! ¡Qué bestia! ¡Cómo mola! ¿Cuántos hay? Titan sends his regards. Ay, mierda. Tenía equipadas las pociones y no el perrito. Soltado al menino. ¡Ojo! They brought a pet. ¡Hola! You'll pay for what you've done, Sid. Those things are fast. We'll have to be faster. Over here. Ataca. To me, boy. Too slow. I've heard talk of. Había dado a esquivar. No he fijado en cuánto he quitado.
Pantera Castre. Madre mía. Skirla fulminea, manifestación del poder de Lamú. Produce cosquillos al tocarla y emite un tenue zumbido perceptible si uno se aproxima a la oreja. Venga, siguiente. Que le den a la misión. They'll tell Hugo. Let them. There's been more than enough bloodshed for one day. Ahí está. Murderer. All of our friends are dead because of you. Do you hear me? They used us as bait. Bait to lure you out of your stinking hole, all because you couldn't just let things be. What are you even doing here? We never asked to be saved. Did you think we'd thank you? They'll never forgive us. We're all marked now. Vaya. Qué rabia. For 5 years we fought to secure a better life for our kind. To see that we are treated as equals. Do you not want that? What we want is to be left alone. Every time you show your faces, it is we who suffer. It's all right. I'm sorry. Cómo me gusta Clive, tío. Es que es un muy buen protagonista. Demasiado buen protagonista. Just leave us be. This is our home, and this is where we'll stay. Sid told us this wouldn't be easy. They'll come round. If you say so. We should go. Vale, de momento está todo desactivado. Ubicación actual. Cid el infame. Lago Benú. That night 5 years ago, we destroyed what for many was a symbol of hope. For a reason they'll never know. We cannot blame them for thinking us the cause of their misery. Though it's to give them a better tomorrow, they see only that we've made their lives harder today. Yet the boil must be lanced if it is to heal. I can't help but wonder if we've made the right choice. When Sid said that he wanted to create a world where we were free. Free to choose our own path. I honestly don't think it mattered to him if that choice was right or wrong. Only that it was our own. I miss him. A world where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. It's why we've all chosen to bear his legacy. And I'm not going to let anything stand in our way. Rides over, lovebirds. Home, sweet home.
La nueva base es esta. Qué guapo, ¿no? Guarida. Es el barco volador, ¿no? Tiene toda la pinta. Y que tenga que ver con lo de Cid y tal. Un nuevo hogar. Otto was asking after you. Let's go and see him. Never a dull moment. Esto se va a mover en algún momento, ¿verdad? ¡Qué mono el perrete! Me gustaría saber cómo hacerle crecer las habilidades y tal, ¿sabes? Porque no sé si tengo que spamearlas a saco para que vayan mejorando o algo así. Ojo, el poder de Lamú. Se electrocuta al enemigo cercano al ser golpeado. Ah, es una esfera que tengo que ir golpeando. ¿Y su ulti? Bueno, ya me la esperaba así. Claro, aquí la gracia está en que puedes llevar, creo que 3. ¿Cuántas invocaciones van a haber? Porque aquí hay 3. Poned que haya 4, 5 y abajo creo que caben como mínimo 2 más. 6, 7. Como mínimo. No creo que sea una en medio, que daría mucho hueco aquí al lado, ¿no? O a lo mejor va una grande, ¿no? No sé. Pero... 5, 6 por lo menos. Yo diría que serían 7 o 6 y una grande. Bueno, 8 con Ifrit. Para esto lo voy a pillar. Esta está bien. Esta también está guapa. El número de hordas que se pueden lanzar. De momento está bien los que lanza. El número de golpes. Esta estaría bien mejorarla. Esta creo que va a ser útil. Vale, pensaba que estas habilidades también me darían como otro nivel para subirlas, ¿sabes? Pero veo que no. Ay, que no he guardado. Bueno, vamos allá. Welcome back, Sid. Finish with that log so we can call it a Again! I seen schoolboys swing harder. Otto will want to know what happened in Costness. I expect he'll be in the mess. Sitio, tío. Look, it's Sid. Staying long this time? Vale, vamos a ir al tema de las tiendas y tal. Primero. Esto de aquí. Seguro que me da acceso a la fase esa de paranoica extraña. Ah, incluso esta. Está bien. Desafío. Vale. Oh, esto también. I don't
Perhaps I should just have... Mírala. What can I do for you? Ya la vieja fumando. I remember it like it was Lo recuerdo yesterday. como si fuera ayer. Estamos con el alma en vilo, recuerdando el regreso triunfal de Cid, cuando aparecieron Kupka y sus fantoches. Todos sabíamos de quién se trataba en aquel momento. Entraron de repente rajando a todo el que pillaban. Recuerdo que aquel infierno de sangre de acero escuché una voz clara y nítida que clamaba a Cid implorándole que nos salvara. Nunca olvidaré ese You're our grito. leader now, Clive. Clive, ahora tú eres Cid. Prométeme que no dejarás que esta tragedia vuelva a ocurrir. Prométeme que pase lo que pase nos salvarás. Well, you won't hear me complaining. La verdad es que no me quejo. Es más grande que la otra, eso desde luego. Como bien ves, sigo teniendo mi bazar. Gracias a que sigues en el ajo, las oportunidades de llenarme la bolsa no escasean. The only drawback. El único problema es que siempre hay jaleo. Si no se trata de Doris y Otto vociferando órdenes, son Blackthorn y Bardolph dándole el martillo de serrucho. En fin, si el precio a pagar por ser cómplice de Cid el infame es quedarme más sorda que una tapia, tampoco lo veo tan mal. ¿Qué habrá sido de la hija de Cid? Buah, estos son útiles, ¿eh? Muy útiles son. Elixir. Restablece toda la vitalidad. Vale. Esta la he gastado por accidente. You'll not find a better price than that. Have we any more knuckle? Vale, esto nada. Ay. Welcome back, Sid. Traer una jarra, invitar a todos, preguntar sobre... How am I getting on? Ya sabes que About soy as una well as you'd humilde moza expect de of la a taberna que barmaid atiende a pouring las sour ale comandas for penniless de una banda de outlaws in the infames middle of the perdidos Deadlands. en medio de las It'd tierras be de worse Esticia. than that if Molly here didn't make the best stew this side of Stone here, even if it is mostly just yesterday's leavings. Don't tell her you heard that from me, though. Qué mona. Ah, les invito a todos a una Well, ronda. someone's in a good mood. Drink up, you lot. The next round's on Sid. Sí, me parece bien. Oh, you're not leaving already, are you? La forja. Clive. Things here ain't too bad. No me quejo, tengo mi yunque más espacio que nunca y un aprendiz que al menos sabe por dónde se coge el martillo. Por si fuera poco, el fuelle de Cid me mantiene la fragua a la temperatura que quiero sin tener que usar cristales. Tampoco es que sirvan de mucho aquí, en medio de las tierras de Esticia. No vas a encontrar una forja igual en toda Galistea. Me siento afortunado de poder trabajar aquí. Gracias por darme la oportunidad. Bueno, ya sabes, si quieres que te haga un apaño, tú tráeme los materiales y me encargo del resto. Hombre, ya, ¿que lo has olvidado? Porque yo no. Costó sangre y sudor, lágrimas. Volver a construir todo que Titán y sus hombres nos arrebataron. Bueno, lo que ayudamos a levantar la antigua guarida... Ya estamos acostumbrados. Pero eso no quiere decir que tenga ganas de hacerlo otra vez. So, will it be? Joder, cuánta arma.
Ah, bueno, claro. Ignaria Esquisla Fulminia. Fulmecia. De los mismísimos cielos cayó su rayo para impartir justicia entre los hombres. No scratches, right? Equipado para la ocasión. Por haber fabricado o mejorado 5 piezas de equipo. Anything else? Qué guapa. Muy guapa esta espada, ¿eh? If you told me you could fire a forge without a crystal or a bearer before I came here, I'd have taken you for a madman. But no, here it is. The secret's in the bellows, you know. They're Master Sid's own design. The other Master Sid. Qué guapo, tío. Squeaks wants to meet you. Mordisquito. I can keep him, can't I? Can't I? De aquí en el soñador. This plank will have to be replaced. Nearly half the crates were lost to bandits. Voy a visitar un poquito el sitio. Where did I put that sack of blood? That they bloomed at all is a blessing in itself. Bueno, más o menos están bien, ¿eh? La verdad es que han palmado muchos. Pero parece que son incluso más que antes. This tongue here pulls the black from the night water and renders it clear. You'll have to ask Mid if you want to know how it works, though. Much was lost when the first hideaway fell. Colleagues and friends. Years of hard work. But we did not let that loss defeat us. And our work will not be in vain. No. The spirits of our fallen comrades live on in every leaf and limb you see here. Nota de investigación. Vale. De los 6 esquejes plantados en sustrato compuesto por tierra de estigio y tierra de... Vale, no, estos son para los viñedos, ¿no? Bueno, para las plantaciones. Vale. Digo, si es lore puro, pues lo leo, pero... Tentáculos de Molbol. Vale. Debe de estar también el señor este al que informábamos de todo, ¿no? El que era una enciclopedia andante. No lo veo. No veo que esté. Once the hall's swept, it's over to the tavern. Camarote de Clive. Ah, este es mi camarote. Colección. ¿Qué? ¡Oh! Prueba de lealtad que Clive juró a Cid y a su causa. Es un cristal con 2 dagas clavadas que simboliza una promesa, una amistad y un objetivo que cumplir. La destrucción de todos los cristales madre. Qué grande, tío. ¿Podré personalizarlo esto?
puntazo, ¿no? O sea, que hay más tesoros. Habrá que ir consiguiendo tesoritos. ¿Y esto? Hola. Ah, la biblioteca está cerrada, supongo que ahí estará más adelante el señor. Vale, voy a dar una vuelta tonta, solo para ver la otra parte de... I don't know. Perhaps I should just have Blackthorn make me a new one. En vez de ir directo, voy a ir por aquí atrás, que tengo que dar toda la vuelta. Así vemos un poco el escenario este también. Soy así, gente. Yo me gusta ver los escenarios, me gusta pasearme por los mapas que han creado los diseñadores del juego. Me gusta disfrutar los juegos. Pues soy así. Good day to you, Sid. Qué grande, tío. Grandísimo personaje, tío. We were just about to start our next lesson. You're welcome to join us. But be warned, I tolerate absolutely no tomfoolery. Esto es como la escuela, donde les dan clase a los fríos. Sid, what's the special occasion? The lawsman says I can borrow as many books as I can carry. This was all I could carry. Qué pedazo de libros. Go on. What's the matter, Sid? You look as pale as the day your predecessor slung you in the cell next to mine. Not about to have another fit, are you? Of course you are. You're a changed man now. We both are. Entonces, si han pasado 5 años... Este Clive, que tiene 35 o 36 o algo así. No one works longer or harder than our Otto. You can scour the whole of Storm and Ash, and you won't find a better man. Escape from the slave markets. How'd you manage that? I had some help, but it was mostly luck. The others weren't so lucky. Lady Tyre is performing a delicate operation and must not be disturbed. I'll let her know you called. Ay, míralo. Ese tablón de aquí. Que hay cacerías, ¿no? O algo así. Bueno, va. Vamos a seguir. There you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sends his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out? There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Vivian.
Trust I'm not intruding. No será la hija de Back from Cid your o algo. mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. La hija de Cid todavía no la One hemos might say visto. the same of you. Vivian 9 cuentos. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Long though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured, recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even? Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was Vale. adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. Here for another of my lectures? One would think. Creo que te lo había dejado bien claro. Mi cometido es instruir a los miembros de la Guardia en aquellos saberes militares y políticos que puedan servirnos de nuestra causa. Pues solo aquellos conocedores del pasado y el presente son capaces de cambiar el futuro. El tuyo, por otra parte, es garantizar que reciba toda la información que tus aliados recaban sobre las maniobras geopolíticas que acaecen en Balistea. Así podré lucubrar las intenciones e intereses que mueven cada nación y sus gobernantes. Y también prestar atención a mis clases. No todos son tan afortunados de tener como tutora a la erudita Vivian 9 cuentos. Vivian 9 cuentos es una mala traducción de Nine Tales. Porque en inglés suena Nine Tales, ¿no? I admit. Recibí mi birrete de grabación y años más tarde empecé a dar clases de la Universidad de Canberra. No imaginaba que Cid el Infame acabaría siendo uno de mis alumnos. Espera. Birrete de graduación y años más tarde empecé a dar clases en la Universidad de Canberra. Es la hija de Cid, ¿verdad? Pero no tiene el mismo apellido.
Aunque tampoco esperaba a mis compañeros de profesión intentar acabar con mi vida como hicieron el año pasado. Son las consecuencias de gozar de una curiosidad insaciable. Una acaba por descubrir ciertos secretos que otros preferirían enterrar en el olvido. Si tú y nuestra amiga ingeniera no me hubierais salvado, no estaría hoy aquí. Además, me disteis la oportunidad de comenzar una nueva vida como tutora particular de una banda de infames. Y te aseguro que sois mucho más respetables que cualquier erudito de la universidad. La tierra que me veo nacer, crisol de culturas y gentes, donde uno puede escuchar noticias de toda Balistea con tan solo dar un paseo por las calles. Con un cristal madre del que se minan las esquirlas que de cualquier otro y sus paisajes sin mácula estigia es sin duda una noción bendita. Joder, habla muy raro esta tía. O lo era hasta que Sam Breke decidió invadirla y trasladar la sacra capital a Twinside. Me duele ver que mi querida patria ha cambiado tanto, pero más me duele no haber podido preverlo. Tenía conocimiento de que el emperador Silvestre había puesto sus miras en el dominio, pero no imaginaba que osaría abandonar Oriflame, cuna del Sacro Imperio. Allow me to educate you. Clases de Vivian. Conoce con la ayuda de Vivian los entresijos geopolíticos de Balistea y las relaciones entre los personajes. Además podrás volver a repasar tus clases magistrales. Personaje mundo. ¿Qué? O sea, que me da clases. Deja de instruir los saberes del mundo. Te dan clases y todo, loco. Clases de lore. Esto lo haremos, ¿eh? Esto lo haremos. Quiero enterarme de toda la historia. Vamos. Por mí, genial que haya esto en el juego. Voy a guardar. Soy tonto. Hello. Tienen la marca diferente, ¿no? Ah, no. La tienen bien. Que por un momento me ha parecido que era una marca distinta. Pero Clive se ha quitado la marca de la cara, ¿sabes? Oh, Tome said the hideaway is built inside an airship. Said it was called the Invincible. Captura de las bestias, lo más de las bestias pobladas, inmensas, mortíferas criaturas, tan grandes, tamaño alcanzan con C trancada. Algunas que equipararse con una isla pudieran, más silencio guardan entre las aguas. No se debe menospreciar su fuerza, pues cuando despiertas fuesen olas como montañas se alzan. Las gentes foranas de las tierras alén de la mar viven con grande miedo de las llaman islas errantes por el movimiento que hacen. Parecía que estuviera escrito en gallego. Norseman Harpocrates. Maese Hipócrates. That is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Already? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts.
That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. Que no existen. Pero sí hay uno. Está Twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. My knowledge is yours. I don't believe you've read this particular chapter before. Vamos a ver. You wish to study the tomes? You are always welcome, Clive. How good it is to see you, Clive. Look around you. No tienes más que mirar a tu alrededor, si bien no suponen más que una fracción del total de la Biblioteca Imperial de Oriflamme. En 5 años hemos logrado reunir más tomos que los que cualquier persona podría ver en la vida. Sus palabras ya no están reservadas a los privilegiados. Les hemos liberado de su prisión para que puedan llenar la mente de todo aquel ávido de nuevos conocimientos. Más numerosos son los volúmenes que afuera guardan. Y mientras este corazón siga latiendo, lucharé por reunir todos los que pueda. Quién sabe, puede que algún día un tomo que glose tus aventuras decore estas estanterías o el suelo. Estos años no han sido fáciles. Perdimos mucho en aquella tragedia. Titán y sus hombres no solo nos arrebataron nuestro hogar y a nuestros seres queridos, sino que también lo que Cid más luchó por conservar, la esperanza. Y lo habríamos perdido por completo si no te hubieras alzado para ser nuestra luz en las tinieblas. Por cierto, gracias por los follows, gente. Muchas gracias. Pero los trajiste aquí, al Invencible, al lago Banú, donde pudimos continuar nuestra travesía entre vestigios de los empiros. En las entrañas de unas ruinas milenarias donde avivaste las llamas de la esperanza, llamas que seguirán brillando sin descanso. Aún recuerdo el día que conocí a Ted y Crow, dos criaturas inocentes que tan pronto estaban correteando con su padre como haciendo a faldas de su madre. El amor que profesaban por sus progenitores era puro e incondicional. Por ello su muerte dejó un vacío en sus corazones harto difícil de llenar. Dejaron de hablar y sonreír durante años. Los tomos de la biblioteca fueron el único consuelo que encontraron. Pero como el tiempo y las historias confinadas entre sus páginas, el dolor remitió. Y ahora ríen y corretean como antaño, o incluso más. Nos han enseñado a todos que cualquier herida, por profunda que sea, puede acabar sanando. Que uno puede recuperar la felicidad que creía perdida. Si quieres un libro para quedarte dormido, prueba a leer El ritual de apareamiento de los Molboles. No. Vale.
Vamos a echar un vistazo a esto. Bueno, ya que estamos, empecemos con esto. Historiador de la Guardia, tras la muerte de Cid y la destrucción de su hogar, sigue a Clive a la nueva guarida, donde erige una biblioteca en la que comparte sus conocimientos con todo aquel interesado en escucharle. Los huérfanos Ted y Crow son ahora sus aprendices, pero no parecen prestarle mucha atención. Crow, joven discípula de Apócrates, pasa la mayor parte del tiempo en la biblioteca enfrascada en libros o molestando a Vademecum con su hermano Ted. Al igual que sus padres, también es portadora, aunque no tuvo que sufrir una vida de esclavitud y persecución al haber nacido en la guarida. Queda trágicamente huérfana cuando Kupka destruye la antigua guarida. Por eso no llevan la marca. Ted, joven discípulo de Apócrates, pasa la mayor parte del tiempo de la biblioteca enfrascado en libros molestando a Vademecum con su hermana Crow. Aunque sus padres eran portadores, no heredó sus poderes. Hostia, la chavala sí que es portadora, pero él no. Queda trágicamente huérfano cuando Kupka destruye la antigua guarida. Guarida de Clive. Nueva guarida ubicada en una región deshabitada del centro de Tormentia, construida por Clive y sus compañeros tras la destrucción de la antigua guarida por parte de Titán. En ella sus miembros viven como iguales y en libertad. Se encuentra en las ruinas empíreas de un barco volador en medio de las tierras estigias sobre un lago llamado Benú. La única manera de acceder a ella es por barco, lo que permite advertir la presencia de enemigos cerca. Clive. Tras la muerte de Cid y la destrucción de la primera guarida a manos de Hugo Kupka, Clive hereda el nombre de su predecesor y sus ideales de construir un mundo en el que todos puedan vivir en libertad. Con la inestimable ayuda de sus amigos, erige otra guarida desde la que continúa sus planes de rescatar portadores cautivos y acabar con los cristales madre. Maravilloso. Sigamos. Ay. Not back a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on Supongo que es ella la que les opera la cara para quitarles el tatuaje. And then you get some rest. Débola y Pópola. What could Gav have thought worthy of a letter? Have you been to the toll? I hear a new shipment's just arrived. Cartas. Durante el transcurso de tu aventura recibirás varias cartas de tus aliados. Algunas pueden activar ciertas misiones, así que no olvides leerlas, ¿vale? Movimientos de Dalmequia. Nos lo envía Gap. Ha perdido un ojo, pobre. El ejército republicano marcha hacia Twinside para dejarle las cosas claras al Imperio y los petrosoldados de Kupka se han reunido con él en la capital. Se cuece algo bien gordo, te lo digo yo. Ya te contaré más detalles cuando vuelva a verte esa cara de vinagre que el fundador te ha dado. What does Gav have to say? ¿Qué dice? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance. The one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years.
If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. He did. He was there. It wasn't an illusion. I Sigue heard him teniendo call la out pluma. to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. To a world without mother crystals. Por un mundo sin cristales. That's it. Por fin. Oh, qué guapo Joshua. Claro, también ha crecido. Pasado 5 años para él. Vuelve al peinado de cuando era peque. Qué guay el diseño de Joshua. Me encanta. And so the North is lost. Hostia, parece Somnus Memory esta música. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this... This is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. Marta. Tiempos oscuros. What would make Martha leave the rest? ¿Vuelve a estar disponible el cofre? Ah, no. Parecía que me había salido un icono ahí.
Estoy pensando que podría dejarlo aquí, pero es que estoy solo en casa y quiero seguir. Al menos un ratillo más. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Tenemos una misión ahí. With that back, Sid. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rock for a moon or so, assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. What? Me dan 10, pero no sé qué son esos puntos. Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain.
Vale. Ah, vuelven a estar activos los teleports. Aquí ya no hay cristal. Vale, pues vamos aquí. Easier than felling a forest, I said. Trees don't have teeth. Vale. Ahí está la resina. I can't imagine Obelisk needing any more than this. Time to head home. Grande esta zona, ¿eh? Vale, vamos a volver para cumplir la misión. Este efecto es típico de todos los juegos que tienen efecto de agua. Well, did you find me some wax? Find is one way of putting it. Ugh. Reeks like a chocobo's arse. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? So your boat has a name? I didn't know.
Yeah. Same as my old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. Vale, y sencilla cumplida. Y me han dado 10 puntos verdes, que no sé lo que son. Poder mejorar, incrementa el ataque en 12. Tengo unos puntos que son verdes, que no sé para qué sirven. De hecho no me los marcan en ninguna parte, ¿no? Qué raro. Bueno, vámonos. What happened here? Come on. We need to find the others. Hostia. Fucking Imperials. We're best off staying where we are for now, I reckon. How do? Very well. Oi, look sharp! Hey. Gente está hecha polvo. Voy a ir directo. They've killed my parent. I demand Let's Han get matado a you mi into a portador. physical, shall we? Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. Una I don't know purga. how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Otra vez, 10 puntos de esos. No sé para qué servirán. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. Mierda, no era por aquí. You're finished. Bueno, otro nivelillo.
best off staying where we are for now, I reckon. Aquí por el ascensor, Oi, ¿verdad? look sharp! Eh? If those horses touch it out. You're finished. Look. Up ahead. Oh. Ay. Arthur, are you hurt? Don't worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. Los que estaban What enfermos. happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds. Poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Black Shields. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one Order of Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Seems a step too far, even for the Empire. Modo francotirador. Go, Torval! Over here! This one. Over here! Esto por pecadores. Genial. Goti. Are we too yeah. late? There might still be someone inside.
No. Joder. No. Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. Ojo. And Esos for son los their caballeros oscuros. crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. Tengo que partirle la cara. This won't take long. Ah, ya está. Me han durado medio peo. Vale. Is that all of them? I think so. Ok. Disminuye el tiempo de recarga de garras fulmíneas. Vale. I didn't see the abbot. He may still be alive. Joder, tío. The abbot. Nadie. Nadie vivo, tío. The bearers died protecting him. Murieron protegiéndolo, por eso están Calling upon what petrificados. little magic they had left in their bodies. Tal cual. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. Sid, Joder. where are you? Sid! In here. We found a survivor. Clive. He's gone. Joder, tío.
Acaban de llegar mis padres. We've laid the abbot to rest, but the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix Jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Vale, estaba sin micro, perdón. Nada, estaba diciendo que voy a aprovechar que han llegado mis padres para terminar por aquí el capi. Y nada, pero... O sea, seguiría, pero creo que queda un buen punto. Y eso. Espero que os lo hayáis pasado bien, que os hayáis divertido, que os haya gustado la historia que hemos hecho hoy, la parte de la historia. A mí me ha encantado, se ha quedado un poco sabor agridulce esta parte final. Pero bueno, ya veremos cómo continúa. Y a ver cómo se puede arreglar las cosas, porque parece que todo cada vez va a peor. Está muy jodido. Y nada, gente, tenemos a Lamú. Espero que os lo hayáis pasado bien. A ver si el próximo día sí que llegamos a Titán. Pensaba que llegaríamos a Titán, pero no me esperaba que tiraría por aquí el juego. Y ya está. Seguidme en las redes sociales, que las tenéis por ahí en la descripción. Dadle me gusta y bueno, seguidme aquí en el canal para más vídeos como este. Y nos vemos en el próximo. Chao, gente.